अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज सलात सीरीज़ का लेक्चर नंबर 34 है और इस लेक्चर में सूरतुल अराफ की आयत नंबर 205 यानी 205 और 206 यानी 206 को लेकर बात की जाएगी। आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपकी गुफ्तगू सलात वाले टॉपिक पर जब भी नमाजी कुरानिस्टों से हुई तो उन्होंने आयत नंबर 205 लाजमी पेश की होगी और साथ में ये भी कहा होगा कि देखें जी, इस आयत से ये साबित है कि नमाज चाहे जमात या जमात के बगैर पढ़ी जाए तो उसमें अल्लाह का जिक्र करना है। और साथ में ये भी कहा होगा कि देखें जी, आवाज़ निकाले बगैर जिक्र करना यहाँ से साबित है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकी ये वाली बात किस हद तक ठीक है या ये इस आयत को लेकर भी झूठ बोल रहे हैं, अल किताबिल मुबीन पर ये झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा इसके साथ साथ हम ये देखेंगे नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा लगा के उस पर तनकीदी जायज़ा, सवालात और मालूमात कि क्या क्या इन्होंने डंडियां मार रखी हैं और कैसे कैसे अपना अकीदा थोपने की कोशिश की है। इसके बाद हम देखेंगे कि आयत हम सब की क्या रहनुमाई कर रही है। लिहाजा लेक्चर में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें और लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ऐसे जो लोग हैं उनको पता चले कि हम अल किताबिल मुबीन पर झूठ क्यों बोलते हैं। लिहाजा मैंने नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। इसने लिखा है कि और याद कर अपने रब को अपने नफ्स या नफ्सियात में आजिज़ी और खौफ से और कौल से जाहर यानी ज़ोर के बगैर, ब्रैकेट में लिखा है यानी कुरानी आयात की तिलावत करना, ब्रैकेट बंद की है, फिर लिखा है सुबह और शाम यानी ज़ोहर और असर की सलात या नमाज में और गाफिलों में से ना हो जा। यह नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा है। अब इसको आप गौर से देखें तो इसमें दो ब्रैकेट्स लगाई हैं और बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स हैं। उनमें इसने जो भी लिखा है उसका आयत के मतन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इसका नजरिया है जो इसने ब्रैकेट्स डालकर आयत में डालने की कोशिश की है और ऐसा करना ही अल किताबिल मुबीन की तालीमात के साथ शिरक करना है और अल किताबिल मुबीन के साथ शिरक करना अल्लाह के साथ शिरक करना है। इसी वजह से आज के दौर में लोग ऐसे लोगों को मुशरिकीन कह रहे हैं। खासकर अरेबिक स्कॉलर तो जो ब्रैकेटें लगाते हैं उनको मुशरिक कहते हैं और यहाँ नमाजी कुरानिस्ट ब्रैकेट्स लगा के बैठा है। अब आप इनकी अकलें चेक करें। यहाँ लिखा है ब्रैकेट में कि सुबह और शाम आगे लिखा है यानी जोहर और असर की सलात में रब का जिक्र करना है। अब सुबह और शाम को इसने असर और जोहर बना दिया है। आप अकलों का अंदाजा लगाएं। मेरा सवाल यह है कि क्या जोहर की नमाज ये सुबह में होती है और असर की नमाज क्या शाम में होती है? क्या कभी आपने ऐसा होते देखा? बस आप इसी सवाल से इन लोगों की अकलों का अंदाजा लगा लें और इनका ये कारनामा देख लें कि अपनी बात या नजरिया साबित करने के लिए इन्होंने आयत में ब्रैकेट लगा के क्या हशर कर दिया है। दूसरा आप देखें कि जैसा कि मैंने बताया ब्रैकेट में जो लिखा है आयत का मतन इन बातों से बिल्कुल खाली है और जोहर और असर में आहिस्ता आवाज में नमाज में जिक्र करना है। अब इस नजरिए को इसने साबित करने के लिए इतनी जान मारी की है ब्रैकेटें डाल डालकर और ये सब अल किताबिल मुबीन पर इसने गलत बयानी की है। अल किताबिल मुबीन की सूरतुन निसा की आयत नंबर 103 में आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस आयत के मुताबिक तो सलात में जिक्र साबित ही नहीं है। गौर करें, मैंने आयत लगाई है फ़ाइज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता, बस जब सलात या नमाज को पूरा कर चुको, यानी सलात जिसको ये नमाज कहते हैं उसको पूरा कर चुको, पूरा करना है तो उसके बाद क्या करना है बताया है। फ़ज़्कुरुल्लाह क़यामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिकुम, फिर अल्लाह को याद करो खड़े होकर और बैठकर और अपनी करवटों के ऊपर लेटकर। अब आप देखें कि सलात जिसको ये नमाज कहते हैं उसको मुकम्मल कर चुकना है तो उसके बाद
अल्लाह का जिक्र होगा और जिक्र करने के 3 तरीके बताए गए हैं। एक क़यामन है, दूसरा क़ुऊदन है और तीसरा जुनूबिकुम है। ये 3 तरीकों से अल्लाह का जिक्र होगा। 1 मिनट के लिए हम ये कहते हैं कि चलें जी ये जिक्र नमाज में ही होगा, तो फिर क्या कभी आपने इनको इन 3 तरीकों से क़यामन, क़ुऊदन और अला जुनूबिकुम इन 3 तरीकों से जिक्र करते हुए कभी आपने देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। ये 3 तरीकों से जिक्र होगा, जबकि इनकी नमाज का तो तरीका ही अलग है। और वैसे भी यहाँ पहले सलात मुकम्मल कर चुकनी है और उसके बाद ये होगा अल्लाह का जिक्र और 3 तरीकों से होगा। यहाँ आप देखें आयत में फ़ाइज़ा लगा हुआ है, इज़ा, और इसके बाद जवाब शर्त में फ़ज़कुरू फ़ा लगा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरतुल जुमुआ में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्उ इला ज़िक्रिल्लाहि। जब यहाँ पहले नूदिया होगी और उसके बाद अल्लाह के जिक्र की तरफ सही होगी, तो ये वाली आयत जो है सूरतुन निसा की आयत नंबर 103, इसमें भी सलात को मुकम्मल कर चुकना है और उसके बाद अल्लाह का जिक्र होगा। यानी सलात में अल्लाह का जिक्र साबित ही नहीं है, ये आयत नफी कर रही है इनकी, इन्होंने जो ब्रैकेट में लिखा है। अब आप मजीद आगे देखते हैं तो आयत के अगले हिस्से में है फ़ाइज़त माअनतुम, फिर जब जिक्र करके मुतमईन हो जाओ। अब देखें सलात मुकम्मल कर चुकने के बाद जिक्र होगा और जिक्र इतना होगा कि उससे मुतमईन होना है, और जिक्र के 3 तरीके उन 3 तरीकों से होगा। जब मुतमईन हो जाना है तो फिर क्या करना है, फ़ाक़िमुस्सलाता, उसके बाद सलात को कायम करना है। अब यहाँ से ये पता चला कि सलात को मुकम्मल कर चुकने के बाद जिक्र करना है, सलात में नहीं करना, या फिर जिक्र करते जाना है, जिक्र कर करके जब मुतमईन हो जाना है तो उसके बाद सलात कायम होगी। यानी जिक्र से पहले सलात है या जिक्र के बाद है, जिक्र सलात में नहीं और सलात जिक्र में नहीं। आयत को आप गौर से देख लें। लिहाजा इन्होंने क्या लिखा है ब्रैकेट्स में कि नमाज में अल्लाह का जिक्र करो। ये लोग ऐसे हैं जो अल किताबिल मुबीन पर ही झूठ बोलते हैं। ये मैंने आयत आपके सामने रखी है सूरतुन निसा की 103, सलात के बाद जिक्र है और जिक्र कर करके मुतमईन हो जाना, तो उसके बाद सलात को कायम करना है। लिहाजा किसी भी सूरत में जिक्र सलात में साबित ही नहीं है, पूरी किताब से ही नहीं है। अब हम इस आयत को लेकर जो नमाजी कुरान इसने तर्जमा किया है, पॉइंट टू पॉइंट उसकी बात करते हैं। तो देखें आयत का पहला जुमला जो है वो कुछ यूं है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन व। तर्जुमा नमाजी कुरान इसने किया है, और याद कर अपने रब को अपने नफ्स या नफ्सियात में आजिज़ी और खौफ से। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि तदर्रुअन व खीफतन व, इसमें तदर्रुअन के मानी इसने आजिज़ी कर लिए हैं, जबकि तदर्रुअन का ताल्लुक दारा के बुनियादी लफ्ज़ से है, इसके मानी है नुमाया किए हुए। पॉइंट नंबर 2 है इसने खीफतन के मानी खौफ कर दिए हैं, जबकि खौफ अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है, जबकि खीफतन के मानी होंगे मुहतात होते हुए या आराम आराम से। मजीद हम देखते हैं तो आयत का अगला हिस्सा है वदूनल जहरी मिनल कौली, और कौल से जहर या जोर के बगैर ब्रैकेट में लिखा है, यानी कुरानी आयात की तिलावत कर। अब आप खुद सोचें कि कौल से जाहर या जोर के बगैर, क्या इसका मफहूम ये बनता है कि कुरानी आयात की तिलावत करना? इसने ब्रैकेट में लिखा यानी इसका मतलब ये बनता है। अंदाजा लगाएं कि कैसे कैसे ब्लंडर मारे गए हैं। लिहाजा यहां पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसने दूना के मानी किए ही नहीं है, जबकि दूना के मानी जो है वो है कम करना, वैल्यू कम करना, डिग्रेड करना या हकीर जानना, और इसके मानी के अलावा के भी हैं। पॉइंट नंबर 2 है नमाजी ने अल जाहरी के मानी जोर के बगैर किया है। अब ये इसने जो जोर के बगैर तर्जुमा में लिखा है वो दूना का नहीं है, वो अल जाहरी का है। लिहाजा दूना के मानी ही
کھا لیے ہیں، کیونکہ اپنا نظریہ نماز والا آیت پر تھوپنا تھا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو الجہری کے الٹ الفاظ الکتاب المبین میں موجود ہیں، لہذا الجہری کا مطلب ہوتا ہے علی الاعلان، ظاہر کرتے ہوئے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو آیت کا آخری حصہ ہے بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، صبح اور شام بریکٹ میں لکھا ہے یعنی ظہر اور عصر کی صلاۃ یا نماز میں۔ اب میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کیا صبح اور شام، یہ ظہر کی نماز جو ہے کیا صبح میں ہوتی ہے اور عصر کیا شام میں ہوتی ہے؟ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ ان کی عقلوں کا اندازہ لگا لیں، اور لوگ سچ کہتے ہیں کہ عقیدت مند اندھا ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اس نمازی قرآنسٹ نے بالغدوی والآصال کا ترجمہ کرتے ہوئے بی جو حروف جارہ ہے اس کا معنی بھی کھا لیا ہے دونا کی طرح، اسی وجہ سے کہ بی کا اگر یہ ترجمہ کر دیتا تو اپنے سر میں خود ہی یہ خاک ڈال لیتا اور اپنا یہ نظریہ جو ہے نماز میں قرآن پڑھنا یا آیات پڑھنا یہ خود بخود باطل ہو جاتا، اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ لہٰذا یہاں ہم دیکھیں تو بالغدوی والآصال ظرف زمان بنا کر اس کا ترجمہ کیا ہے، جبکہ نحوی اعتبار سے یہ ظرف زمان بھی نہیں ہے، وقت کے لیے آ ہی نہیں سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2 یہاں پر دیکھیں تو اس نے بالغدوی کے معنی صبح کر دیے ہیں، جبکہ صبح الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے۔ جب وہ مینشن ہے تو اس کے معنی صبح کیسے ہو گئے بھائی؟ اور لفظ صبح کے معنی بھی یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا بالغدوی کو دیکھیں تو اس میں بی حروف جارہ اس کے معنی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور غدوی کے معنی ہے مقصد کی پیش قدمی کے پائے جانے کے ساتھ۔ نمبر 3 پر ہے اس نے الآصالی کو شام کا وقت بنا دیا ہے، جبکہ یہ اسم ظرف زمان یہ بھی نہیں ہے۔ اس کا تعلق حمزہ صاد لام کے حروف اصلیہ سے ہے، اس سے لفظ اصل، اصیل اور جمع میں آصالی بنتا ہے۔ اس کے معنی ہیں اصلوں، اصولوں، سرچشموں، بنیادوں اور جڑوں کے ہیں، حقیقتوں بھی اس کے معنی ہیں۔ لہذا بالغدوی والآصال کا معنی ہے مقصد کی پیش قدمی کی حقیقتوں یا اصولی بنیادوں کے ساتھ یا اصولوں کے ساتھ، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ بالغدوی والآصال یہ دونوں ہی نحوی طور پر اسم ظرف زمان نہیں ہے، وقت کے لیے ان کو نحوی طور پر لیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ اسم ظرف زمان نحوی طور پر نہیں ہے؟ تو یہ مفعل اور مفعول کے وزن پر نہیں ہے، اس وجہ سے نحوی طور پہ یہ اسم ظرف زمان نہیں ہے، وقت کے لیے تو ان کو لیا ہی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ وقت نکالنے کے لیے لغتوں میں ڈالا، پھر الفاظ الگ سے۔ عربک گرامر سے یہ نحوی طور پہ ثابت نہیں ہے تو کیا کیا؟ لغتیں جو لکھی گئیں، لغات معنوں والی، ان میں یہ اس کو اسم وہ کر دیا زبان۔ لہذا آیت میں بالغدوی والآصال بھی حروف جارہ ہے، غدوی مجرور اور الآصال بھی مجرور ہے۔ لہذا پوائنٹ نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں تو بالغدوی والآصال، اس میں غدوی یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں جمع ہے، یہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں الآصال یہ بھی جمع کا اسم ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ صبح اور شام ترجمہ کر دیا۔ اندازہ لگائیں ایسے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اسم جمع ہے یا واحد ہے، اور ترجمہ کرنے اور لوگوں کو لیکچر دینے بیٹھ گئے۔ لہذا یہ جمع اسم ہے، یہ واحد نہیں ہے۔ اگر اس کا ترجمہ کرنا ہی تھا تو صبحیں اور شام میں کرتے، اور اگر اس کا ترجمہ جمع میں کرتے تو پھر ان کی نماز ثابت نہیں ہونی تھی، اس وجہ سے سب نے اس کو صبح شام لکھا ہے۔ لہٰذا یہ تو کچھ تنقیدی جائزہ سوالات اور معلومات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اب اس آیت سے رہنمائی لیتے ہیں تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 205، اس میں لکھا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً اور تو نے تیری خود کی نشو نما کرنے والے کو اپنے خود کی سوچوں میں محتاط اور نمایاں ہوتے ہوئے نوٹ کرنا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے رب کو نوٹ کرنا ہے اپنی سوچوں میں تو محتاط ہوتے ہوئے،
اور نمایاں کرتے ہوئے نوٹ کرنا ہے۔ محتاط کیسے ہونا؟ جیسے یہ نمازی قرآنسٹ نے ترجمہ میں اپنا نظریہ تھوپا ہے، ایسی چیزوں سے محتاط ہونا ہے، اور محتاط ہوتے ہوئے اور نمایاں ہوتے ہوئے رب کو نوٹ کرنا۔ یہاں پر رب الکتاب المبین ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں جو لکھا ہے اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے رب کو نوٹ کرنا، اسی طرح کائنات کو۔ لہذا آیت کے اگلے حصے میں ہے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اس کے علاوہ تو نے فرمان میں سے مقصد کی پیش قدمی اور اصولی حقیقتوں کے ساتھ نمایاں کر لینا ہے۔ یعنی فرمان جو ہے اس میں سے کیا کرنا ہے؟ مقصد کی پیش قدمی جو ہے وہ نمایاں کر لینی ہے اپنے لیے، کہ مقصد کیا ہے میرا یہاں دنیا میں آنے کا، یا میرا مقصد جو ہے کیا کام کرنے کا ہے، اور اصولی حقیقتوں کے ساتھ نمایاں کرنا ہے۔ اور اصول کیا دیے گئے ہیں اس کتاب میں؟ ان حقیقتوں کے ساتھ رب کو نوٹ کرنا ہے۔ لہٰذا مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے آخری حصے میں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تو نے لاپرواہی برتنے والے افراد میں سے نہیں ہونا۔ اب آپ دیکھیں، یہ نمازی قرآنسٹ یا اس کے جو پیروکار ہیں یہ لاپرواہ ہیں۔ کیوں لاپرواہ ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے محتاط ہوتے ہوئے اپنی سوچوں میں رب کو نوٹ نہیں کرتے، بس جیسا اس نے بریکٹیں ڈال کے لکھ دیا وہ مانے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا یہاں پتہ چلا؟ غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، چیک نہیں کرتے۔ اور قرآن کہتا کہ اندھے بہرے ہو کر آیات پر نہیں گرنا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں 206، تو اس میں ہے ان الذین عند ربک لیستکبرون عن عبادتہ، اور وہ لوگ جو اپنے پالنے والے کے نزدیک ہیں وہ ان کی نشوونما کرنے والے کی ڈیوٹی سر انجام دینے کی وجہ سے ہیں، اور وہ ترم خان یا شوخے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، جو بھی رب کے نزدیک ہوگا وہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ وہ اس کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ ظاہر ہے باس کی آپ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں پوری ایمانداری سے تو باس آپ کی سب سے زیادہ قدر کرے گا، باس خود ہی آپ کو اپنے نزدیک کر لے گا۔ لہٰذا ترم خان بھی خود کو نہیں سمجھنا، یعنی خود کو بہت بڑا نہیں سمجھنا ہے، شوخا بھی نہیں سمجھنا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں ہے وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ یسجدون، اور وہ اپنے پالنے والے کے لیے عملاً سرگرمی کرتے اور اسی کے لیے ہی وہ حکم مانتے ہیں یا حکم کو اپناتے ہیں۔ اب حکم کو اپنایا اور اس پر عمل کر لیا تو کیا ہو گیا؟ رب کی آپ نے عبادت کر لی۔ یہ نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، عبادت جو حکم ہے اس کو مان کر اس پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ آج کا لیکچر ہے، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے بلنڈر مارے ہیں ان لوگوں نے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے پناہ مانگیں اور الکتاب المبین کے متن جو ہے آیت کا اس کو فوکس کریں، اور اگر میں بھی لیکچر دے رہا ہوں تو میرا ایک لفظ چیک کریں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔